The Isuzu D-Max is here to take Indian businesses to new heights. എൻ്റെ പേര് നൗഷാദ് ഖാദർ. ഇത് ഉദയാസ്തവൺ എന്നൊരു സ്ഥാപനമാണ്. എൻ്റെ ഫാദർ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ബിസിനസ് 60 വർഷത്തിന് മുൻപ്. ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനം ഞങ്ങൾ 5 ബ്രദേഴ്സും കൂടി നടത്തുന്നു. ഇത് ഇവിടെ ചാനൽ ഷോ, അവാർ നൈറ്റ്, എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും ഞങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിക്കപ്പ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം എറണാകുളം ടൗൺ പോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇത് പെട്ടെന്ന് എത്താനും ഇത് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകാനും എളുപ്പത്തിലാണ്. ഏത് ഇടവഴി കൂടിയും ഈ സാധനങ്ങൾ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകാം. എൻ്റെ ആംപ്ലിഫയർ, സ്പീക്കർ, സ്റ്റാൻഡ് എല്ലാം ഹെവി വെയിറ്റാണ്. അതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കാനും അത് കംഫർട്ടായിട്ട് അവിടെ എത്താനും സുഖമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ടും ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പിക്കപ്പ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഇസുസു വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജപ്പാനീസ് ടെക്നോളജി ഉള്ളൊരു വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട്, പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല, ജപ്പാനീസ് ടെക്നോളജി ആയതുകൊണ്ട് വണ്ടിക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയും നല്ല റിബേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ കാരണം. ഈ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേറെ പല വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരാനായിട്ടും ഒരു 3-5 ട്രിപ്പ് എനിക്ക് കൂടുതൽ പോകാനും ഈ വണ്ടി കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വണ്ടിയുടെ ഇഞ്ചൻ നല്ല പവർഫുള്ളാണ്, അതുകൊണ്ട് നല്ല കംഫർട്ടാണ് ഓടിക്കാനായിട്ടും. ഈ വണ്ടിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫുകൾ, ഡ്രൈവർമാർ 3 പേരുണ്ട്. ആ 3 പേര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടി ഇതാണ്. പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്കിതിന് ഒരു പ്രശ്നവും വന്നിട്ടില്ല, റോഡിൽ പോലും കിടന്നിട്ടില്ല. കേട്ടും പല വണ്ടിയും ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ പല വണ്ടിയും റോഡിൽ കംപ്ലൈൻ്റായിട്ട് കിടക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വണ്ടി ഇതുവരെയായിട്ടും എന്നെ ഒരിടത്തും ചതിച്ചിട്ടില്ല. ഇസുസു DMX വണ്ടി, ഈ വണ്ടി എന്നെപ്പോലെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ടും റെൻ്റൽ കമ്പനി, എല്ലാ റെൻ്റൽ കമ്പനി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും നല്ല കംഫർട്ടായ ഒരു വണ്ടിയാണ്. പെർഫെക്റ്റുമാണ്. ഇത് എൻ്റെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്ത് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ പറ്റും, എല്ലാത്തിനും പറ്റിയൊരു വണ്ടിയാണ് ഇത്. എനിക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ വിശ്വാസമാണ്. ഇത് ഏറ്റവും നല്ല വണ്ടിയാണ്. मेरा नाम राकेश कुमार है और ये मेरी सिस्टर है पूजा, और हम लोगों ने एक ग्रिप कंपनी स्टार्ट किया है, महालक्ष्मी ग्रिप्स करके, और ये फिल्म शूटिंग वगैरह इक्विपमेंट हम लोग रेंटल हाउस पे देते हैं. तो सस्पेंशंस एंड उसका जो स्पेस है और गाड़ी में बैठने के बाद जो कंफर्टेबल महसूस होता है, साइलेंट गाड़ी है. मतलब मेरे को जो गाड़ी जिस टाइप की मेरे को चाहिए थी उससे भी मेरे को 10 गुना अच्छी चीज़ मिली, और बहुत अच्छा लगा मेरे को गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेके. या मुझे भी अपने साथ ले गए थे दिखाने के लिए, तो हम साथ के साथ सब कुछ क्लियर करके आ गए थे. को भी लेके गया, तो हमने बोला कि देख लेते हैं, और हमने एक बार में ही गाड़ी डन कर दी कि हमें चाहिए. और उसी दिन हम गए और लेके आ गए और उसी दिन से हम काफ़ी खुश हैं. Isuzu D-Max एक बहुत पावरफुल गाड़ी है. शूटिंग के दौरान जब हम लोग शूट कर रहे होते हैं तो पीछे हमने बनाया हुआ प्लेटफॉर्म जिस पे जिप लगाते हैं, और उसके बाद 10 लोग भी बैठे होते हैं गाड़ी के ऊपर, और पीछे हम लोग एक गाड़ी भी टो करते हैं लो लोडर के ऊपर डाल के. उतना लोड वो 3rd गियर में आराम से पिक कर सकती है, और बहुत आराम से चलाने में बहुत अच्छा लगता है उस गाड़ी को. आज मेरे को एक फ़ोन आया, आज अभी सुबह ही मॉर्निंग में, उनको ये गाड़ी दार्जिलिंग में चाहिए शूटिंग के लिए. तो उन्होंने बोला कि पिक्चर्स मेरे को सेंड करो. मैंने उनको पिक्चर्स सेंड किए, तो वहाँ से उन्होंने मेरे को कंफर्म भी कर दिया है, और मैं कल शाम को अपनी गाड़ी भेजने वाला हूँ दार्जिलिंग के लिए. और इस 2 महीने में मेरे काम को इतना अच्छा एक रिस्पांस मिल रहा है, और मेरे को एक रोज़ एक नए एक फ़ोन आता है गाड़ी को लेके कि बहुत अच्छा, बहुत. और जब से गाड़ी ली है मैंने, मेरे इस काम में बहुत बहुत फ़र्क पड़ा है. लोग मेरे को एक अलग ही फील देते हैं. हमारा जो काम है फिल्म शूटिंग का, तो इसमें मेरे को एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो आवाज़ कम करती हो, जो साइलेंट टाइप की हो और वाइब्रेट ना करे. तो Isuzu का इंजन जो है बहुत अच्छा है, और उसका वाइब्रेट बिल्कुल नहीं करती है, और साइलेंट गाड़ी है. तो हम बहुत खुश हैं Isuzu से, और हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारे पास ये गाड़ी है. जब से मैंने गाड़ी ली है तब से मेरे काम में भी मेरे को बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है, और आगे मैं 2-3 गाड़ी और लेने के लिए मैंने प्लान किया है. Isuzu D-Max एक इतनी अच्छी गाड़ी है मेरे काम के मतलब से, और जो शूटिंग का जो काम है मेरा, और मैं आगे भी लोगों को बोला है लेने के लिए. आगे लोगों को मैंने अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड किया है कि Isuzu लेने के लिए D-Max. और मैंने 2 गाड़ी ऑलरेडी बुक की हुई हैं, और मेरे को ये गाड़ी लिए सिर्फ अभी 2 महीने हुए हैं, और मैं इस गाड़ी से बहुत खुश हूँ, और आगे भी 2 गाड़ी लेने के बाद भी इतना ही खुश होऊंगा. Isuzu D-Max अचीव करने में मुझे ज़्यादा मदद की है. My name is Gurpreet Singh, and I belong to this Namdhari group. The Namdhari group is a 30-year-old group, and they have marveled in the sector of audiovisual rentals and sales inside all of Andhra and Telangana. India is evolving into high-end sophistication of sound systems, and we as pioneers
are there to bridge this gap between the high-end sophistication systems of the world and the local market over here. Isuzu as a brand, since my childhood, I've always seen in the magazines or in the videos in Thailand and in Mauritius. I saw the Isuzu pickups and the rally cars as well. I will be honest enough that I had gone to the other Indian brands first and then got to know that Isuzu has launched the D-Max with double the power as compared to the Indian versions, and the pricing was at par. So obviously it became an obvious choice, and we went for it. The electronic items, the amplifiers, speaker systems and the visual equipments are all delicate in nature. So we always required a vehicle which is sturdy and reliable. The suspensions were quite good enough. The power of the engine was quite good enough. The suspension part, I will definitely, it's a great thumbs up to that part, because we never felt a glitch, and items were completely intact and without damage. We have a lot of vehicles over here, and we have fixed drivers for each vehicle, and whenever the D-Max has to go somewhere or when it comes back, our drivers want to either drive it on the pathway or in the garage, or they want to park it. So everybody wants to have a feel of what the D-Max has, and they are just it's just wonderful to see this kind of feeling amongst the drivers as well. Yeah. This vehicle has helped us actually to reach even more destinations because of its speed, its very easier maneuverability, and the drivers in terms of retention of the drivers. As this vehicle has a car-like comfort, we were able to actually retain some of the drivers, and also now it's becoming easier for us to recruit even more. We're quite happy and excited to have the D-Max Isuzu in our fleet. I'm quite happy with this, and I definitely recommend this to all the people who are linked to my business or anything which deals with the moving of such delicate items. Yeah, the Isuzu D-Max is helping me do a lot more in my business. Go more. Do more. With Isuzu D-Max, you can get more. Max your success.